Sa mga wala pa kahibaw nga adunay NBI satellite office diri sa San Miguel, Bohol. Yes, wala ka na sayop sa imong panungog. Yes, day, tinuod gyud nga naa na diri. Kung ikaw taga San Miguel, taga Taguhoy, Trinidad, Talibon, Bienvenido, Ubay, mas duol gyud ka kung mukuha kag NBI diri sa San Miguel. Sa una manggod naapod ni sa Bienvenido pero nawala man to o kahibaw nga nung nawala. Maayo gani kay naa na di ay ni diri sa San Miguel. Salamat in town kay gipadul-an na in town ta kay aron dili na ta mamiliti og dako umatutagtag bilaran. Pwede ra magmotor mo kung naamoy lisensya, naamoy motor. Bitaw sa kadtong mag-renew sa ilahang mga NBI clearance ug sa kadtong mga gustong magkuha og NBI clearance nga required sa ilahang pagpanarbaho, naa na gyud diri sa San Miguel, Bohol, diri sa ilahang munisipyo. Kani nga time nga pag-ari namo na pa ni siya didto sa daan nila nga office. But this time na nasa Atbang ang ilahang office. So dali ra pud siya tuoron kay naraman siya sa ground floor. Dali ra man makuha ang NBI clearance samot nagdili ka mahit. Mas maayo nga makapa-appointment na mo daan para tuloy-tuloy ang proseso. And make sure nga kompleto ang inyong mga detalye and magdala pod mo og valid ID. So mora to kahibaw ko ang uban kahibalo na sila nga dunay NBI satellite office diri sa San Miguel. Pero ni share lang pod ko kay base ng ubang mga tawo wala pa pod kabalo, at least ma-inform pod sila. Pasag daera ko ninyo nga nagpasupasok ko din ha sa tubangan sa munisipyo sa San Miguel ha, kay giganahan gid ko sa view diha do. Magsige ra magud kog labay-labay dinhi basta mo biyahe ko unya. Karon pa jud ko nakangani dinhi nga grabe man day kanindot ning atubangan sa ilahang munisipyo oy. So way bag-ari ninyo diri. Maora to daghang kaayong salamat sa inyong pagtan-aw.